₹1250 वाला ड्रेस मते 800-900 भीतर मिल जाउची जीएसटी कटि जिवारो। टैक्सेसन 28% जो थिला बहुत अधिक टैक्स थिला ताकू जाओ गवर्नमेंट जो 18% कर देले तो द्वारा आमे जति फील करूछु कस्टमर मानकर तमे जହାର जति लिमिट थिला ताठो अधिक रि सने परचेज करि पारुचंदी ସେମାନେ बहुत उपकृत भी होचंदी। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା 1000 ଉପରେ ଥିଲା 12% ଥିଲା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କାଟିକି ସବୁ 5% କରିଦେଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି କଷ୍ଟମର ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ କପଡ଼ା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ 12% ଥିଲା ଏବେ 5% ଅଛି, ତେଣୁକରି କପଡ଼ା ନେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ।